So question number four, ini adalah soalan mengenai states of matter. So we have things like PV equals to nRT. If you realize in the past exams that I have compiled for everyone in the Google Classroom, I compiled together question number one and number five. Sebab dua chapter tu actually berkaitan. Zaman saya student, not so long time ago. Dua benda, kami belajar matter, chapter one, and then our chapter two is states of matter, bukan atomic structure. Atomic structure is chapter three, I think. So kami belajar states of matter itu adalah chapter yang awal lah zaman-zaman saya student tu, sebab dia actually berkaitan. That's why I don't know why bila saya balik kerja di KML, tiba-tiba dia sudah berubah. I don't know the reason why they switch it to chapter 5. Padahal benda tu dia berkaitan. Okay, but that is not quite crucial lah. Tapi kalau kamu dapat nampak dia punya kesimpulan dari chapter 1, matter, and then you connect all those things that you learned in chapter 1 into chapter 5, okay, states of matter, I think that will help you quite a lot to a certain extent. Sebab kamu dapat buat connection gitu kan. Kamu akan guna juga proportionality, kamu akan guna juga the conversion of the mole tree. Ingat mole tree itu, macam ni kita ubah mass kepada mole kepada volume of gas. Macam ni kita ubah daripada mole tu kepada number of particles. Okay, semua benda tu dia ada kaitan lah. So contoh untuk soalan question number 4 over here, it says that you need to find out, so what does the question want you to find? You need to determine the volume of sulfur dioxide. Okay, you need to determine the volume of sulfur dioxide gas form at this temperature, 30.5 degrees Celsius, and at this pressure over here. Kita ada temperature, kita ada pressure. Okay, dan dia ada bagi balance equation right on top. So soalan ni agak memudahkan kerja kamu lagi lah. Dia bagi balance equation, so you don't have to produce that for yourself. Without the balance equation, it will be quite difficult for you to solve this problem lah, sebab kamu tidak akan tahu dia punya proportionality kan. So the question wants you to find the volume of this. So this is what the question wants. What is the volume of sulfur dioxide gas being formed? So when you look at PV equals to nRT, bila kita tengok equation PV equals to nRT, dalam equation tu kita ada pressure, kita ada volume, dan kita ada mole, dan kita ada R. R itu adalah the constant, and then kita ada temperature. So by knowing what is the number of mole of this, bila kita tahu berapa number of mole of this being produced by this reaction over here, we should be able to work out the volume as well. Because from the equation PV equals to nRT, kita ada pressure, volume, number of mole, and RNT itu dia punya constant dan dia punya temperature lah. So my point is over here, walaupun soalan tu minta volume, tidak semestinya benda itu tidak ada kaitan dengan mole. So kena ingat baliklah PV equals to nRT. And then another very, very popular questions that students would ask is, bila kita mau tahu sama ada guna PV equals to nRT kah, sama ada kita mau guna Boyle, Charles atau Avogadro kah, kamu kena tengok soalan lah. Kamu kena tengok soalan, apa dia minta dan apa dia bagi. Like what I have done in the straight cam. It's a habit to find out what the question wants first, and then what the question gives. So the question wants you to find the volume. Okay, dia minta volume. So apa equation yang berkaitan dengan volume? Kita Boyles. Lepas tu kita ada lagi yang dua benda tu, dan kita ada PV equals to nRT. So which one will be used up? So over here, dia tidak membandingkan antara dua situasi kan. Usually, kita akan guna Boyles, Charles, and Avogadro's bila dia ada perubahan volume ataupun perubahan temperature, and then dia tanya, kalau volume dia macam ni, berapa dia punya
number of mole. Kalau volume dia macam ni dan ini number of mole dia, ini dia punya temperature, berapa dia punya temperature kalau volume dia macam ni. Itu kalau ada soalan dia berbunyi macam tu, then you have to think about comparison between two things lah. So usually kita compare tu kita akan guna Boyle, Charles or Avogadro. Tapi dalam soalan ni dia tidak minta kita banding dua temperature ataupun dua volume ataupun dua nilai of mole yang berbeza. Dia minta volume dan dia bagi information about the temperature. Dia bagi information, okay, kita ada temperature. Dia bagi information about pressure. So ada sudah T and V, T and P. Okay, kita ada T dan juga dia punya P. So if I'm gonna write here, so we have the pressure, kita ada P. So we have the P right here. Then we have the T right here given. And then the question asks for V. Okay, questions ask for V. So when you look at what the question gives and what the question wants, it resembles a situation in which you need to use PV equals to nRT. So directly kita akan terus guna PV equals to nRT lah. Tapi persoalan dia sekarang, berapa number of mole? Kita kena berapa number of mole yang ini kan? Baru kita dapat cari dia punya volume. Tapi soalan tidak bagi. Apa soalan bagi lagi? Question gives this mass of sulfur reacts with the oxygen. So kita ada mass yang usually oxygen ni akan react in excess lah. Dan kalau dia tidak bagi tahu berapa nilai oxygen dalam soalan tu, maksudnya sekarang oxygen itu will be in excess. Therefore, your sulfur over here will be acting as the limiting reactant. So tidak perlu lagi cari dia punya dua peringkat of proportionality. Okay, usually bila kita buat combustion, ini adalah pembakaran aja. Dia when coal is burned, dia ada bagi tahu sini kan. Bila kita bakar, usually it's gonna be excess oxygen lah. So the question gives you mass of sulfur being burned. So from the mass itself, kita pun tahu sudah, dari mass ni kita boleh ubah dia jadi mol kan. Kita boleh guna ma, mo, vo, no, tri. Okay, ma daripada mass tu kita boleh ubah dia jadi mol. So bila sudah ubah jadi mol sulfur ni, bolehlah kita buat proportionality. Dapatlah cari mol yang ini, dapatlah kita guna PV equals to nRT. Let's have a look how do you solve that one. So the first thing you need to do is to find out the number of mole of sulfur. Okay, so kita cari dulu number of mole of sulfur solid, and you should be getting 79.12 mole. So by getting this number of mole, you will be given 1 mark lah. So sini kita akan dapat 1 markah. And then from here, when you have found out how much of sulfur solid being burned in terms of mole, then we can do the proportionality. Kita akan banding 1 mole of sulfur from the balanced equation. As you can see right here, we'll be producing 1 mole of sulfur dioxide. So kita banding 1 mole of sulfur, we'll be producing 1 mole of sulfur dioxide. But the one that is given to you is 79.12 mole of sulfur. So berapa banyak tu? Berapa banyak sulfur dioxide yang akan terhasil? So jawapannya adalah sama juga lah 79.128 mole because you darab and you bahagi. Ingat, kita buat when you go to this side, you darab, and then when you go up this proportionality, then you divide. Okay, and thus you should be able to find that value. So by doing this proportionality, by having this proportionality written, you will be given 1 mark. And by finding out the number of mole of SO2, you have another 1 mark. Okay. Itu 5 markah kan. So sekarang kita ada 1, 2, 3 markah.
Next, what you need to do is you need to convert temperature from degree Celsius to Kelvin. Kenapa? Sebab kita akan guna PV equals to nRT. We're going to be using PV equals to nRT to solve this. That's why the temperature, ingat, kena tukar pergi Kelvin, then you dapat 303.65 Kelvin. And then pressure, you have to change that from millimeter mercury into atmospheric pressure. Then you get 1.12 atm lah. So bila sudah tukar dua nilai ni, kita masukkan di dalam PV equals to nRT, then you should be able to work out the volume of your sulfur dioxide. Sebab kita guna nilai ni, masukkan dalam formula PV equals to nRT to find your the volume of sulfur dioxide lah. And then I like to write a statement over here so that tidak tergantung lah benda tu kan. So saya tulis lah volume of sulfur dioxide form is 1760.42 liters. So 1 mark you will be granted for the formula. Then 1 mark you will be given for the final answer. So 1, 2, 3, 4, 5 markah. So you get 5 marks lah untuk soalan ni. So agak senang lah soalan ni, tidak susah actually. Right. So at that point, do you have any questions to ask? No, sir. No, sir. No, sir. Sir, Yes. yang last answer tu ada range ke jawapan dia? Kamu dapat berapa? 1761.3 liter. Boleh, itu tidak ada masalah. Oh, okay. Ya, jangan terlalu jauh lah dia punya jawapan tu. Itu diterima tu. Okay, ada lagi soalan lain? Sir, Yes. kalau kita bagi jawapan akhir kan, mestikah kita bagi tahu yang macam volume of SO2 form is baru jawapan akhir? Tak boleh habis calculation terus. Sampai sini saya membuat. Ya. Bagi saya tidak ada masalah. Tapi bila saya buat, kalau kamu buat macam gini, dia nampak lebih kemas lah. So dia membantu pemeriksa tu untuk cari jawapan kamu tu. So, kalau tidak mau tulis ayat panjang ni macam ni pun tidak apa. You tulis je lah V. Lepas tu you buat subscripted SO2 sama dengan 1760.42 liter. Boleh juga, tidak ada masalah. Asalkan dia nampak yang, yang ini jawapan dia. Oh, okay. Thank you, sir. Okay, the main point over here is to make your scheme of work to be as easily read as possible supaya kamu boleh bantu pemeriksa itu untuk cari markah-markah tu. So, kalau boleh, tulisan kamu tu ataupun jarak di antara you punya langkah tu, bagilah jarak sikit supaya dia boleh carilah. Okay, jangan like I said before in the previous GM, don't try to cram everything in one spot just because you want to save your paper. That's not a very wise move lah. Kalau dia boleh baca, it's okay. Kalau dia tidak boleh baca, then it's gonna be bad on you. Okay, so let's continue. I think that should be okay. So kalau kamu tengok sekarang pun tengok. Saya tidak mulakan jawapan yang sini. Kalau ruang tu saya rasa terlalu kecil, saya mulakanlah tempat yang baru. Dan ingat, soalan jangan salin balik ah. Dalam exam, jangan salin balik soalan. Kalau kamu salin balik soalan, kamu buang masalah. Okay, so sekarang kita tengok soalan B. So, water displacement method has been asked before in last year. So, I doubt they will be asking this again for question number 4. So dia tidak akan, mungkinlah dia tidak akan tanya. Tapi kalau dia sudah tanya tahun ini, tahun depan tu dia akan tanya benda lain lah. Okay, so dia sudah tanya the displacement method. So apa lagi kemungkinan yang dia boleh tanya? Yang 2 balang tu, ingat? The 2 vessels. So itu ada kemungkinan dia boleh tanya dalam exam. Sebab dia belum tanya lagi tahun lepas kan. So dia tanya 2 benda tu lah untuk soalan states of matter. So take notes of that. Okay? Tapi tidak semestinya kalau benda ini sudah keluar, kamu abaikan just
because dia sudah kurang, mungkin dia boleh tanya soalan yang lebih kurang sama, tapi dia modify soalan tu untuk jadi lagi susah lah, ataupun jadi konsep yang lain lagi. So kamu still have to get to know what is going on all of the topic that you have learned. Okay, so in the experiment, ammonia gas was produced and collected using water displacement methods at 24 degrees Celsius, atmospheric pressure 762 millimeter mercury. The volume of gas collected was 128 mil, and you need to calculate the mass of the gas obtained. Okay, given the vapor pressure of water is 22.4 millimeter mercury, so you have to find out the mass of the gas obtained. So again, kita masih akan guna PV equals to nRT in the end, but how do we do that for the first step is this. This is the most crucial part for water displacement method. Kan? Kita sudah ada bincang dalam straight cam. So when you have this method over here being used, so tengok sini the solution. Formula ni sangat penting. P total equals to the partial pressure of ammonia plus the partial pressure of water vapor. You write this, you should be given 1 mark. Okay, ini ada marka. And then you dapat dia punya partial pressure tu of the ammonia being collected over water. You have 1 mark, okay? So you get 1 mark for this concept, and you get 1 mark for this one. Okay. And then because we want to use PV equals to nRT again, do remember this pressure right here cannot be used at this point because it is in the wrong units for the PV equals to nRT. Again, we have to change that from millimeter mercury to atmospheric pressure. You get 0.9732 atm. So 739.6 divided by 760. Ini saya ringkaskan sudahlah. Dalam straight cam punya video tu saya tunjuk guna proportionality kan. Nah itu step by step. Tidak mau buat cara macam tu pun tidak apa, it's okay. Sebab proportionality tu usually dia tidak bagi markah. Yang dia bagi markah tu bila kita buat the conversion. When you get the correct conversion, then you will get a mark for the conversion from mmHg to atm torr or to atm and so on. Okay, and then you have to change the temperature again from degrees Celsius into Kelvin. Then you get 297.15 Kelvin. So these two conversions are very important because we're going to use the PV equals to nRT here. So this one akan dibagi markah. Berapa markah ni? 6, 1, 2, 3. Then you have the number of mole being given over here. You will get it when you solve the PV equals to nRT like what I have done here. Saya rearrange benda tu. So N, kita rearrange benda ni so I don't have to show this step by step. I think you should be able to imagine what is going on right over here. Okay, saya pindahkan the R and C to the other side. So we have PV divided by RC. Okay, so ini adalah PV divided by RC. Then we get the number of mole of ammonia. So this is the number of mole of ammonia. And kita dapat 1 markah lagi sini. And you dapat 1 markah lagi untuk the number of mole of ammonia being collected through water displacement method. So 1, 2, 3, 4. Okay. Dia minta mass kan? Dia minta what is the mass of the gas obtained. So the mass of the gas obtained is untuk cari mass, the formula is kalau kita buat Mamovono. Okay. To find mass is per mole. Mass is how do you find mass? You get
mol. Dari mol pindah kepada mass, kita bahagi dengan molar mass. Mol over molar mass kan? Is it darab? No, darab. Bukan Yes, darab. mol you darab dengan molar mass. Okay. So, tadi tu kita dapat mau cari mass. Daripada molar mass kita tengok unit dia, kita dapat gram per mol. So, kita kena darab lah dengan mol dan kita dapat gram tu lah. So, that's another good thing if you know how to work with the unit. So, boleh mengelakkan kamu tu daripada membuat kesalahan yang macam tadi tu lah, hampir saya bahagi kan. So, bila dalam exam nanti, kalau kamu tidak biasa menulis unit tu, kamu actually kita pandai, tapi disebabkan kadang-kadang ada situasi tu yang dia darab, dia bahagi. Kalau dia patah balik, dia bahagi. So, kalau kita tercuai sedikit, kita tidak akan nampak kalau kita tidak ada unit. So, bila kita biasakan menulis unit, bila kita tulis unit tu, bila kita cek balik, then you realize, ini actually salah. Sebab kalau saya bahagi tadi, saya tidak boleh cancel moli dan cancel moli kan untuk dapatkan mass tu. Dan bila saya nampak benda tu, saya tahu, oh ini salah, bukan darab. So, dia mesti, bukan bahagi, dia mesti darab. So, bila kita darab, then mol darab dengan molar mass ni, kita boleh cancel out mol, dan kita akan dapat unit yang tinggal adalah unit untuk mass. So, benda macam tu membantu. So, that's why saya tidak pastilah zaman sekarang cikgu macam mana di sekolah mendengar kan, tapi zaman student senior kamu dulu, sekolah tidak emphasize untuk student hafal unit sebab itu tidak kisah. Orang beritahu tidak perlu tulis unit pun dapat markah juga. So itu tidak masalah, dia dapat simplifikan pembelajaran, dia dapat kurangkan lagi apa benda yang perlu diingat oleh student. Tapi masalah dia bila kita tidak biasakan diri untuk mengingat unit, so kita kurang satu skill untuk macam tadi itulah, macam mana saya dapat identify tadi itu, saya tersalah sebut bahagi itu bila saya tengok the unit of you punya molar mass over here, dan kita darab dengan mol, dan saya tahu oh tidak boleh bahagi dan kita patutnya darab. So ini adalah dia punya formula. So bila kita dapat tahu formula dia ini, sepatutnya formula ni kalau boleh tulis jugalah. Tapi kalau tidak tulis, dia akan tengok apa yang kamu buat dalam sini. Kalau betul you buat dalam sini itu, kamu akan dapat satu markah. Okay, you dapat satu markah sini. Dan kamu akan dapat satu markah lagi di sini. Okay, sebenarnya satu markah lagi itu adalah untuk formula yang inilah. Formula yang kamu tulis daripada Mamovono 3 itu. Okay, so one mark here. And then you have another one mark right there. And then I think I remember got one time, I don't really know exactly which year, bila kita kan kita dapat, sekarang ini kita dapat the pressure in terms of millimeter mercury. So bila student tu tukar ini kepada ATM, bila dia tukar benda ni kepada ATM, pada waktu tu dia bagi satu markah juga. I don't really remember which question. I think yang soalan yang lama-lama tu, tahun 2000, tahun 2001 I think maybe. Okay, dia bagi markah juga. So penting jugalah, dia macam kira bagi markah bonus juga. So benda ni kita kena cari juga kan. So kalau benda ni ada, tulis betul, dan kalau betul, obviously benda ni akan ikut betul juga. So kira macam markah bonus lah. So when you sum up everything, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, you get 7 mark. So that is the total mark, but the maximum is 6. So you're going to get 6 lah for this. Ada apa-apa soalan for this one before we going to continue? Agak senang kan? Sir, Ya. yang working conversion unit tu dia tidak bagi markah apa-apa lah. Yang mana satu?
Yang sini nih, yang saya buat atas ini. Ya. Kena tunjuklah jalan kira tu. Better tunjuk. Sebab saya pun, kalau saya mau beritahu benda ni tidak ada markah atau ada markah, it depends on tahun tu punya pembina soalan dan pembina jawapan. Kalau dia mau letak sini ada markah 1, dia akan bagi markah 1 lah. Kalau dia tidak bagi markah 1, dia tidak bagi juga. So, paling penting tulis secara detail yang mungkin lah pengiraan kamu tu. Kalau ada conversion, tunjuk conversion tu. Jangan tiba-tiba muncul nilai ni. Tidak ada masalah, you dapat markah juga. Tapi masalah dia sekarang, kalau ini ada markah, rugilah. Rugi kamu tidak akan dapat markah. Sebab dia tidak boleh cari dalam buku jawaban kamu. Is that okay? Okay, sir. Okay. So the main point over here in terms of technical, so itu adalah soalan technicality ya. Dia bukan pasal pemahaman kimiaan. So bila jawab dalam exam nanti, make sure it's very detailed. Macam yang saya buat ni, sampai saya tunjuk lagi, pindah ni macam apa semua ni, tidak ada masalah. Just tunjuk benda tu. Then it should be okay. Now, okay. Kita teruskan soalan. Kita tengok berapa markah keseluruhan. 6 tambah dengan 5, so 11 markah. Tengok sudah JPU yang saya bagi tu. Kalau kamu tengok pada JPU yang saya bagi dalam grup Telegram, soalan untuk question number 4 tu dalam sekitar 11 markah dia akan bagi. So 11 tambah chapter 1 dalam 26, 27 ataupun 24 lah. Dalam 20 plus something lah. So chapter 1 and chapter 5, kalau kamu combine jumlah markah ni dalam exam, dia dalam 38, 37 markah. So agak tinggi lah. So if you focus on chapter 1 and chapter 5, at least 30 plus mark sudah di dalam tangan. Like I said, question number 1 and question number 4 from States of Matter, it will be quite related. Okay. Now, kita tengok the next one, number chemical equilibrium. Sampai saja question number 5, terus kamu kena switch you punya pemikiran. Kamu akan you're gonna be dealing with something with equilibrium. And kalau kamu tengok sini, dia sudah start guna phases. Yang ini ada guna phases juga. Oh, ni pun dia guna juga. Tapi untuk jawapan kamu, bila dia minta kamu tulis balanced equation, or when you need to use the ICE table and stuff like that, that requires you to write the balanced equation. If you do not write your phases, then you will not going to be getting your 1 mark for the equation, or even kamu akan ditolak markah. So kena hati-hati. So starting from question number 5 and question number 6, the balanced equation will be about the equilibrium reaction. Now, the question says here, dia minta apa nih? Dia minta number 1, we need to calculate the concentrations of each gas at equilibrium. So we have a equilibrium reactions right here, and as you can see, bila dia sudah mencapai equilibrium, bila SO3 decompose kan, dia beritahu SO3 decomposes to make sulfur dioxide and oxygen gas. So bila dia sudah decompose, sudah mencapai equilibrium, so ketiga-tiga gas ni akan exist at equilibrium. So that's why the question wants you to find the concentration of each gas at equilibrium. Dia sebut saja at equilibrium, automatically your brain should think about
dia terus akan guna ICE table. Jangan buat kesalahan yang sama macam one of your seniors last year. Dan sangat-sangat rugi. Sangat rugi. Dia sepatutnya dapat A untuk chemistry sem 1, tapi dia dapat B+, gara-gara ini dia tidak guna ICE table. Yang atas ni dia pergi guna ICE table pula. Yang atas ni dia pergi jadikan ini ICE table pula. So, bila dia guna ICE table, salah lah. Dan yang dia perlu guna ICE table, dia tidak guna ICE table. Yang ini dia guna ICE table. Dia beritahu dia keliru. Padahal saya berulang kali cakap, soalan nombor 5 dan 6 itu sahaja yang akan ada kemungkinan kamu guna ICE table. So, question number 1, 2, 3, and 4, jangan pandai-pandai buat ICE table. Okay? ISCF pun kita tidak akan guna. All those tables macam ICE, ISCF, or ICF, semua table tu akan muncul dan akan digunakan starting from question number 5 and 6. Okay, so do remember that. Jangan ulang kesalahan yang sama dan disebabkan oleh kecuaian yang kecil tu. Kesianlah. Dia sepatutnya dapat A for chemistry. Sem 1 masa tu. Saya kira dia punya agak-agak lah markah dia semua tu berapa yang dia hilang. Memang betul lah dia dapat B+. So, bila keluar result yang betul-betul, memang betul-betul dia dapat B+. Gara-gara kecuaian yang macam begitu saja. Now, so when they want you to find the concentration at equilibrium, so kita kena buat ICE lah. So when you do the ICE first, what I did over here, saya tukar dulu concentration initial. So I change it. This is the concentration of SO3 initial, which is 0.5 molar. Okay, sebab dia sudah bagi kan. Bagi tahu sini. When 1 mole of SO3 is placed into a 2-liter vessel. Kalau kamu tengok video-video straight camp itu, saya suka lukis soalan. Okay, so bila saya dapat soalan macam ni, untuk memudahkan saya imagine the situation, I like to draw it. So kalau ada vessel, saya imagine oh ada vessel. So dalam sini ada berapa? Oh sini ada 1 mole of SO3 and so on. So by drawing that out, it will to some extent help you to visualize the situation and you know where you're going to be heading lah. Now, saya ubah ni jadi molarity dan juga saya ubah dia bagi tahu bila dia sudah capai equilibrium, the system achieves equilibrium, so 0.6 mole of SO3 gas is remain. So pada keadaan equilibrium, kita ada 0.6 mole. Ini pada equilibrium. Ini pada asal dia, okay, sebelum dia mencapai equilibrium. So 1 mole divided by 2 liter, you get 0.5 molar. Okay, 0.6 mole of SO3 gas at equilibrium divided by 2 liter. Okay, so the 2-liter vessel will be unchanged because it is still going to be in the same vessel. Dia tidak bagi tahu pun dalam soalan yang volume tu berubah. Okay, volume tu kalau sama juga. Then SO3 as equilibrium pun saya juga sudah ubah 0.3 molar. Okay, so initial, because I've got this initial over here, and I put that into the table right there, dapat yang ini. Then I have 1 mark. Okay, so dapat 1 markas ni lah. So for the change and equilibrium pun kena betul juga. So you have 1 mark right here. For at equilibrium also 1. Okay. Do you have any questions about the IC table before I'm going to proceed?
Tidak ada soalan? No, sir. Tiada, sir. Oke, yang atas ini tidak ada markah. Kenapa? Sebab dia sudah bagi. Oke, dia tidak akan bagi markah yang melainkan dia tidak bagi dan kamu kena buat sendiri dan ini akan ada satu markah lagi. So that's why I said soalan tahun lepas agak senang dan saya risaulah kalau soalan tahun lepas tu senang, tahun ini mungkin sepatutnya dia akan susahkan sedikit lah, tapi mungkin disebabkan COVID-19, kamu doa-doa lah soalan dia mungkin agak senang sedikit. I don't know. Anything is possible now. It's very difficult for me to say what's going to happen. Kalau sebelum ni agak mudah untuk predict what will be happening during PSBM, but now it's very unpredictable. So kita prepare for anything lah. You just prepare ourselves to face the exams the best that we could. So the value of X. So we're going to find the value of X sebab soalan minta concentration of each gas at equilibrium. So the concentration of each of the gas at equilibrium will be these. So this is the concentrations at equilibrium for SO3. This is the concentration at equilibrium for SO2. And that is the concentration for O2 at equilibrium. And since in your ICE table, they are in a form of X, so we're going to find the value of X so that we can plug that into all of these values to find the concentration at equilibrium. So how do you find the value of X? The most important, another important information given to you by the questions is this just now. The concentration of SO3 at equilibrium is 0.3 molar. Dia sudah bagi concentration at equilibrium. Kadang-kadang macam mana soalan boleh bagi? Dia boleh bagi total concentration at equilibrium, apa lagi? Degree of dissociation, okay? Soalan ni dia tidak guna degree of dissociation lah. So I would be expecting if they want to try to ask this again, the ICE table in exams, they might gonna go for degree of dissociation and they want you to find out the value of, let's say KP. Daripada KP itu kamu kena cari nilai KC pula. Lebih kurang macam itulah kalau dia mau tanya sekali lagi ICE table. Sebab dia sudah tanya ICE table dalam format yang agak senang. So, mungkin dia akan buat degree of dissociation lah this year. So when you look at the value of SO3 at equilibrium 0.3 molar, kita bandinglah dengan 0.5 minus 2. So ini kan at equilibrium. Dan ini juga at equilibrium. So kita banding dua benda tu. So bila kita banding dua benda tu, kita dapatlah nilai X equals to 0.1. Okay. So you get this. You will get 1 mark. Okay. And then kita substitute the value of X 0.1 into all of these over here. Then you get the concentration like this. So SO3, kita akan dapat 1 markah. This one 1 markah, 1 markah, 1 markah dapat. Okay. The next one is when you need to calculate the equilibrium constant Kc at 344 Kelvin. So cara dia, kita kena tulis dulu dia punya Kc expression. So Kc expression will be based on what you have on top right there. So it's easy for you already. Sepatutnya ini sudah kira macam markah bonus lah. Markah 1 markah bonus. Sebab dia sudah bagi balance equation for the equilibrium reactions, and for that it would be easier for you to write the equilibrium expression for Kc. Don't forget to write the small c down here. Kalau you just write K, walaupun ini betul tidak ada Kc sana tu, dia tidak akan bagi 1 markah sebab dia agak strict
pasal benda ni. So kalau KC, kalau KP kena tulis KP. Then you get sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini satu markah. This you get 1 mark. Sir, And- kena tulis Ya. temperature dia. Tidak perlu pun boleh, tidak ada masalah. Okay, sir. Okay? Tapi dulu zaman kami kena tulis. Sekarang dia sudah simplified a lot. Okay, so what you're having now is I think it's 25 or 30% even much more easier than what we had before lah. Banyak benda dia simplify itu dah. Sir, Yes. soalan tadi satu Roman tu kalau kita guna IC table tu yang mol boleh bahkan? Boleh, tidak ada masalah. Siapa mau guna mol tidak ada masalah. If you guna mol sini nanti kamu akan ubah molarity bawah sini lah kan. Yes, sir. Yeah, no problem at all. Itu boleh diperbolehkan. Okay, sir. Ada lagi soalan mengenai soalan ni before kita teruskan? Okay, kalau tidak ada soalan, kita tengok B. Phosphorus pentachloride, PCl5, is left in a sealed container to establish equilibrium. Dan tengok saya benda ni, kita tahu sudah, oh ini mesti pasal Le Chatelier principle. Okay, dia ada kaitan dengan yang itulah, walaupun dia tidak sebut benda ni kan. Kita nampak saya benda ni, oh dia ada kaitan. Bila kamu tengok bawah ni, ya betul lah dia minta explain the effects of lowering temperature on the equilibrium constant Kp of the system. So what is the effect of lowering the temperature? So tahun lepas for Le Chatelier principle, dia sudah tanya mengenai effect of temperature. Dan dia sudah tanya juga mengenai effect of pressure. So kalau dia mau tanya sekali lagi, dia akan tanya effect of concentration lah, which is the easiest one. Effect of concentration should be the easiest one. Sebab bila kita kurangkan sebelah sini, so dia akan beralih ke tempat yang dia kurangkan. Kalau dia tingkatkan the concentration of the product, so maksudnya dia akan shift untuk kurangkan concentration tu and so on lah. So tahun lepas dia sudah tanya effect of temperature. So when you look at the delta H right here, is it exothermic or endothermic for forward reaction? Anyone? Siapa mau jawab? EXO, sir. Yes, exactly. Okay, dia adalah kena ingat tu. So dia adalah exothermic for yang forward reaction tu. So kalau dia go backward, dia akan endothermic lah. Okay, tapi usually nilai yang dia bagi sini tu adalah untuk yang forward. Okay, so bila kita ada exothermic, when you have exothermic over here, heat will be part of who? Is it part of the reactants or is it part of the product? Since you are releasing heat, exohan, you are releasing heat to the surrounding, therefore, you punya heat will be part of your heat will be part of the product. Okay, so itu kamu kena ingatlah. Itu cara paling senang untuk gambarkan effect of temperature. So bila kita tahu di mana kedudukan heat itu, kita tahu the equilibrium reaction, which is forward. Apa? Okay. Equilibrium reaction forward is exothermic. So when you tell them it is exothermic, you dapat satu markah. Ini ada satu markah lah. So the heat is considered as part of the product side. So you write this just in case. Tapi usually ini dia tidak bagi markah lah. Ini tidak akan ada markah. But I like to include this one to remind you heat is going to be part of the product for exothermic. Therefore, for endothermic,
heats will be part of the reactant. So when you lower the temperature, kita turunkan temperature of the surrounding, what happen? So dia akan shift to the right lah. Okay, sebab dia mau mengurangkan effect of heat loss. So when you lower the temperature of the system, so to give back that heat loss, dia akan hasilkan lagi banyak-banyak produk supaya lagi banyak-banyak heats akan dihasilkan untuk mengimbal semula kehilangan heat tadi tu dalam equilibrium. So this you will be getting another 1 mark, and then by telling this another 1 mark, and then Kp increases another 1 mark. So you get 1 here. Here. Okay. Ini boleh kan? Tapi since dia sudah tanya effect of temperature, I highly doubt they will ask again lah about this. But like I said, just be prepared, just bear this in mind lah. Mungkin dia boleh tanya Haber process. Okay, dia boleh tanya Haber process di hujung-hujung soalan tu. So Haber process adalah apa yang saya bagi kamu video tu dan apa yang saya bagi dalam nota tu, itulah jawapan dalam exam. Tidak ada cara lain lagi, tidak ada jawapannya dan itulah jawapannya. Okay, so dia cuma akan tanya berapa temperature yang sesuai, dia akan tanya berapa range of pressure yang sesuai for Haber process, ataupun dia tanya, oh kenapa kita tidak boleh lebih tinggi atau lebih rendah, so benda-benda yang macam tu dia tanya. So semua tu sudah ada dalam nota kuliah yang saya bagi dan ada dalam video yang kita buat dalam puzzle hari itu, so you go back to those things for the Haber process. Okay, so ada kemungkinan lah dia mungkin boleh tanya Haber process for question number 5. Okay, tidak ada soalan mengenai yang ini kan? Kita tengok the next one. Explain the effect of adding argon gas at constant volume on the equilibrium position. So ini adalah mengenai the additional of inert gas at constant. Kita ada constant volume, kita ada constant volume sama constant pressure. Dua situations. Go back to those videos. Okay, I have explained in length how you're going to write your answers in exams for effects of pressure and volume, then juga effects of adding inert gas at 2 different situations. The situation we have in this particular questions is when you add argon at constant volume. So constant volume tu maksudnya vessel tu kita tidak ubah. Okay, vessel tu dia punya volume kekal. So we keep on adding argon dalam tu. Bila kita keep on adding argon, the total pressure will increase sebab kita add another gas kan. So total pressure tu increase lah. Tapi kena ingat, argon itu adalah inert gas. So inert gas here, dia adalah inert gas. So bila dia adalah inert gas, dia tidak akan react chemically with the other gases in the vessels. So tugas argon tu dia cuma menambah P total saja. So bila P total tu berubah, tapi volume of the vessel itu tidak berubah, maka dengan itu the partial pressure of the gases pun tidak berubah juga. Okay, so the partial pressure of the reacting gases will not gonna change. So kalau the partial pressures are not changing, equilibrium will not gonna shift to the right nor to the left. So your equilibrium position will not change. Okay, so kita dapat markah itu 1, 2, 3, 4. So markah kelima tu you dapat sini lah. So markah 5 dan ini actually you dapat markah 1 sini nih. For this statement over here. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 markah keseluruhan adalah 4. So ada 2 markah
lebih lah dia bagi. Okay, so agak generous juga marking scheme for last year. Right, so do you have any questions before we're going to move on to the next one? No, sir. Okay, kita ada 4 markah tambah dengan 7, 11. So, 11 pun sama juga. So, chemical equilibrium, about 11 marks will be allocated. Now, let's have a look at ionic equilibria. Soalan tahun lepas pun ionic equilibria agak senang. Dan your seniors, they focus a lot on studying about buffer. In the end buffer tu tidak ditanya pun, the buffer tu. So, what we need to do now, kita kena try to focus buffer sekarang lah, sebab tahun lepas dia tidak tanya buffer kan. So, ada kemungkinan lah dia akan tanya buffer tahun ini. Okay, so either it's gonna be acidic buffer or basic buffer tu terpulang. Tapi try to focus and try to get to know more about buffer, then you will not gonna be lost lah kalau dia keluar soalan tu. Let's have a look at this question number 1. Dia bagi tahu the nitrous acids is used to distinguish between primary, secondary, and tertiary amines. Ini mukadimah dia saja dia bagi tahu benda ni, tapi tidak ada kaitan pun dengan what we're going to be doing afterwards. So we have 25 degrees Celsius, the aqueous solution 0.215 molar HNO2 is 4% dissociated. So kalau dia 4% dissociated, dia ada percentage of dissociation, maksudnya sekarang ini adalah weak acid lah. So kita boleh kira dia sebagai weak acid sebab degree of dissociation dia agak rendah, 4% saja. Kalau dia adalah strong acid, degree of dissociation will be nearly 100%. Okay, maybe 99% or 98%. Okay, so ini adalah petanda bahawa HNO2 is a weak acid. Even though it doesn't say in the question this is a weak acid, but when you have a degree of dissociation right here, it is the indicator that you are dealing with a weak acid. Kalau kita deal with weak acid, kita kena prepare our mental to do ICE table lah. Sebab kita deal with weak dan kita perlu buat ICE sudah. So the balanced equation for the dissociation HNO2 in water should be written like this. Don't forget your bases, okay? HNO2 should be in aqueous, and it will be reacting with water molecule in liquid phase. Mesti guna reversible arrow, sebab ini adalah weak acid. Okay? Macam mana saya tahu dia weak acid? Sebab dia ada degree of dissociation. So that's how we're gonna know whether it's gonna be a weak acid or not. Same goes to base. Kalau base tu ada degree of dissociation, means dia adalah weak base lah. Ataupun dia bagi nilai Kb atau nilai Ka. Kalau benda tu ada nilai Ka, Kb, benda tu adalah weak acid or weak base. So you will get 1 mark for this. Don't forget all the phases. Don't forget the reversible arrow. All the phases, they must be correctly written. Then for this, you get 1 mark. And then you need to determine the acid dissociation constant Ka for HNO2. So we need to find it. So this is another clue that you are dealing with a weak acid, because you need to find the acid dissociation constant. Kalau dia adalah strong acids, fully dissociated in aqueous solution, it will not going to have a Ka value because it will be fully dissociated, nearly fully dissociated in aqueous solution. So you're going to construct your ICE table.
the balance equation on top, dia tidak akan bagi markah lagi, tapi dia sebab dia dah bagi markah atas ini kan. So you get, when you write this correctly, you have 1 mark. Okay, don't forget 0.215 initially. This one, you're just going to be ignoring this because it is in liquid form. It will not going to be considered that much for ICE. This one, minus x plus x plus x, and you have equilibrium. So for that, kita letak terus 3 markah lah. Usually dia akan bagi 3 markah terus lah. Okay. Question gives percent of ionization 4.0%. So when you change that to degree of ionization, you should be getting 0.04 lah. So kenapa saya tukar pergi degree of ionization? It's because I can work with this number easier. Okay, it's really up to you. If you want to use this one, it's okay, but make sure percentage tu jangan lupa. So saya tukar dulu jadi degree of dissociation 0.04. Then I know that for the degree of ionization, you have the concentration of the change, which is X right over here, over the initial concentration of your HNO2, which is 0.215. So we take this expression, X, okay, X over 0.25. We will compare that with the given degree of dissociation. You should be able to get the X value equals to 8.6, 10 to the power of negative 3. So this is the value. You will get 1 mark here. And expression Ka pun ada markah, ini kena betul tulis. Dan Ka value kena betul, you get another 1 mark. So you get here, here, and 1 there. Okay, ada soalan? Inilah dia punya nilai Ka kita dapat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, no question? No, sir. Okay. So kena ingat, kalau kita deal with weak acid, weak base, automatically you have to think about ICE table. Okay, kita terus guna pH, pOH semua tu akan salah lah. And then you need to find the pH of the solution. How do you find pH? Kita akan guna the formula pH equals to negative log times concentration of your hydronium ion. So since from the ICE table H3O plus is, when you look back, H3O plus is X here at equilibrium being produced. And then X is equals to 8.6 exponent negative 3. Then we're just plug that into your pH formula and you will be getting 2.07. Ini dapat 1 markah lagi lah. Okay. So you get 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, 7, 8. Okay, you have 8 mark for this part total, but the maximum should be about 6. And then the question moves on to strong base. So ini adalah strong base. B tidak ada kaitan dengan soalan A sekarang ni. Okay, ini adalah soalan A. Coba. Ini soalan A. So the question B now is not directly related to A because this is a strong base. How do I know it is a strong base? Because tidak ada nilai KB dia bagi, tidak ada degree of dissociation dia sebut,
tidak ada indikator yang CaOH ni adalah weak base. So bila tidak ada benda-benda yang menunjukkan dia adalah weak base, it's pretty straightforward lah. So kita akan guna the method of proportionality to find out the concentration of OH minus. The only thing that might be macam mana? Bukan confusion, kecuaian lah, I think kecuaian. You buat benda ni, yes, you ada buat benda ni mungkin. Bila you buat the balance equation, it's very important for you to write the dissociation reaction. It will be fully dissociated. Why? Because calcium hydroxide is a strong base. So when you do that, you should always remember to be careful right here. From the balance equation, we have 1 mole of calcium hydroxide to be producing 2 moles of OH minus. Kenapa ini penting? Sebab sekarang nisbah dia adalah 1:2. The concentration of COH is given here. So that is the concentration. So kalau ini adalah strong base, maksudnya apa-apa yang kita ada pada strong base tu, bila dia dissociate menjadi OH minus or other stuff, so dia akan ikut lah kan, dia akan ikut segala proportionality, so you don't have to do the ICE table. Then the OH minus concentration over here, you should times 2 with the concentration of your CaOH2. Why? Because from the balance equation, 1 mole of CaOH2 aqueous is producing 2 mole of the OH minus. So that's why kita darab 2 lah. And then when you darab 2, you dapat concentration equal to 0.60 molar. Then we're going to use the POH formula over here, POH formula, then you get 0.22 when you use POH formula. And then we're going to use the pH formula. You take 0.22, substitute into this very simple formula, then you get the pH, which is 13.78. You get 1 mark here, and you get 1 right there. Ini ada 1 mark. So di sini juga akan dapat 1 mark. Now we have this. So this is titration. It's a weak acid, strong base titration. Kita sudah bincang strong titration, weak strong titrations. You go back to the Google Meet sessions of which we have done in the past. Within this weekend, not really long time ago. The question is quite easy. Walaupun dia titration antara between weak acid, strong base. Like what I've told you before, if the question wants you to deal with weak acid, strong base titration, dia jarang minta kamu sketch the graph, dan belum pernah lagi lah. But zaman saya dulu always ada benda atau ada kemungkinan. Tapi sekarang ini kalau dia minta weak acid, strong base, mungkin dia akan bagi gambar. Dia minta kamu indicate apa dia punya indicator, what is the equivalence points, do you think the range of equivalence points, what type of titration is this, and so on lah, benda-benda macam tu. Sama dia macam ni, dia bagi weak acid, strong base titration. You have this is the strong base, and this is the weak acid, and they have reached equivalence points. So itu penting. They have reached equivalence points. So, apa maksudnya equivalence points? So equivalence points maksudnya the number of mole of you punya base is the same as the acid. So you don't have the base nor the acid remain at the equivalence point. So tidak ada yang berlebihan antara dua benda ni. So yang tinggal tu adalah dia punya salts.
So by looking at this statement, I know that bila kita tambah strong base dengan weak acid, salt yang dihasilkan adalah basic salts. Okay? So tengok tu pun saya sudah boleh tahu sudah, oh itu adalah basic salt. And then the question first, dia bantu kamu lagi, dia minta kamu tulis the balanced chemical equation for the titration. So the balanced equation is this. Kita tidak akan guna reversible sebab kita we're dealing with strong base. So we're going to use irreversible arrow here. So tidak boleh guna reversible arrow lah. And don't forget the phases, aqueous. This is the salts. Ini adalah basic salts yang dihasilkan. This. Dan soalan yang kedua, calculates the concentration of KOH solution at equivalence point. So ini ada agak mengelirukan student lah. Sebab dia minta kamu kena kira kan concentration. So kalau kira tu mesti adalah dia punya darah bahagi tambah semua benda tu. Tapi bagi student yang sudah faham equivalence point punya konsep tu apa? Pada equivalence point, mole of OH minus will be the same as the mole of H plus, regardless whether you have strong or weak strong titration. So both KOH and HCN will be completely used up to produce the salts KCN. So how many left at equivalence point? So at equivalence point, you have 0.0 mole of KOH is left lah. And then the total volume berapa? Total volume 25 tambah 21.45 mil, then you dapat total volume over here 46.45. So the concentration of KOH at equivalence point 0.00 bahagi dia punya liter, dapatlah ini 0 mole lah jawapan dia. So agak bizarre lah. So it's kind of like ada student tidak percaya lah, oh betul lah jawapan ni. Tapi kita tidak ada lagi benda tu. So jalan kerja ni penting. Kita kena tunjuk jalan kerja ni. Dia dapat ni. Berapa markah tadi atas tu? Kita ada statement ni penting. This whole statement over here. This whole statement sampai bawah sini, you akan dapat 1 markah. Okay, berkaitan kan. Macam mana kita boleh justify 0.0 mole at equivalence point. And then we have this total volume. Okay, 1 mark. And you have this. 1 mark. Okay, ada soalan? Yes. Sir, kalau guna yang MAVA bahagi dengan MBVB equals to A over B tu, tak dapat macam ni. Kenapa tak boleh guna formula tu kah sir untuk solve yang soalan ni at equivalence point? Macam mana kamu guna MAVA over MBVB equals to A over B. Yang neutralization punya equation. Formula. Sebab macam mana kamu guna tu sebab kamu kena tengok dia kan sekarang dia completely used up kan. Kamu dapat berapa dia punya apa? Berapa kamu dapat? 0.086. 0.08 6. Ya. Equivalence point nanti kejap. Cuba kamu bagi di Telegram nanti. Okay, sir. Okay, nanti kamu bagi Telegram lah, saya buat cek balik nanti. Okay, so basically inilah dia punya dalam skema tu yang kami kena bagilah. So macam ni kamu kena buat dulu. Nanti saya tengok yang tu juga, macam mana tadi itu. So sepertinya dia akan kira sama lah. Now, ini sudah okay kan?
Ini sudah okey sudah. Kita beralih pada yang satu lagi. Now, so explain why potassium cyanide KCN is not a neutral salt. Yang ini pun saya ada bagi juga di dalam video straight cam. How do you explain this? So, marka pertama tu you dapat di sini. You have to show this complete dissociation. So, kamu tunjuk benda ni, maksudnya these salts will be completely dissociated. And then you have to tell them that CN- is, this is a strong conjugate base. Yang K plus ini just spectator ion ni mau tulis boleh, tidak mau tulis pun okey juga, tidak ada masalah. So you dapat CN- over here. And this one you have to write the hydrolysis of CN-. You have to show to them why is this going to be a basic salt. Okay, so the basic salt over here is due to the CN- is a conjugate base. So the conjugate base will be taking the H from H2O and turning H2O jadi OH minus. So you have this, due to this presence of OH minus, the solution is going to be basic. So that's why KCN is going to be a basic salt. So ini dapat satu marka. Ini dapat marka lagi. Sini pun dapat satu marka. And this one also you should be able to get one. Ini adalah the acid-base properties of salts lah. So you go back to the straight cam videos if you forget how to do this. Ini jawapan dia sama juga cara kita buat tu. Tapi kalau dia sudah tanya benda ni dalam exam tahun lepas, I don't think dia akan tanya lagi lah. Saya rasa saya begitu bukan terlampau yakin lah, tapi I think 80% yakin dia akan tanya solubility equilibria, yang dia tanya precipitation adakah tidak, dia lebih soluble dalam water ke tidak daripada dalam common ion effect semua tu. Sebab tahun lepas dia tidak tanya kan. So dia possibly dia akan tanya benda tu lah, quite a lot benda tu semua. And then indicator antara dua ni you pilih, sama ada phenolphthalein ataupun thymol blue. So either one of them you will be getting one mark lah, mana-mana you pilih. So you should be able to get one mark. Okay. So at this point ada lagi apa-apa soalan? Kita sudah habis bincang ni. Boleh tanya apa-apa soalan yang selain daripada pasir ni pun boleh juga. Sir, Ya. ada yang soalan saya tanya tadi dengan Sir di Telegram. Mana satu Yang pasal basic buffer solution. Okay. Boleh tanya balik di sini supaya semua boleh dengar. Apa Sir? Boleh tanya balik dalam sini supaya semua boleh dengar. Kan soalan tu dia tiada bagi volume of NaOH added. Jadi macam mana kita mau cari number of mole? Dia bagi concentration je. Okay, saya tunjuk soalan tu That's a very good question lah, sebab itu ada satu situation. Itu adalah contoh soalan trend soalan lama-lama, soalan 2001, 2002, 2009, 2008. Dia tidak bagi volume of berapa banyak kita add strong acid tu. So kita boleh ambil terus dia punya molarity dan kita abaikan dia punya volume berapa yang dia add. Nanti saya cuba tunjukkan dulu soalan. Saya buka. So that's quite a very good question, sebab bila kamu sudah biasa cari mole tu daripada volume of strong acid added into the buffer,
bila dapat soalan macam ni nanti, mungkin ada yang akan confused, keliru. Macam mana kita mesti number of mole itu. Tadi soalan si Aidil tadi tu, dia tanya, soalan dia tu about yang ni lah. Dia beritahu calculates the pH. Macam mana kamu tengok sekarang? Macam mana soalan ni, kalau kamu banding dengan soalan cara dia susun, cara dia tulis soalan yang paper tadi pun lain kan. Dia ada bahasa Inggeris, lepas tu bahasa Melayu dia letak di bawah. So ini memang soalan lama macam ni lah, bahasa Inggeris bagi semua, translation dia tu di tempat lain. Okay, dia minta you find the pH of the buffer solution prepared by adding 5.0 gram of sodium acetate. So ini dia punya salts, okay. Kalau kita mau buat buffer, kena ada salts dan juga dia punya weak. So the salts is right over here. So the weak acid is right over here. Concentration dia sudah ada of the weak acid, tapi kita belum ada concentration of dia punya salts. Dia ada bagi mass, so cari berapa mol. Lepas tu guna volume yang ini, sebab sekarang garam dia ni dalam keadaan solid. So volume dia akan ikut volume of the acetic acid lah. Sebab kita ambil garam ni, kita tambah dalam acetic acid. So that's why I said, if you have situation like this, it's so much better for you to draw them out. So when you draw the situation out, it's very easy for you to visualize what is going on, then you know what is the volume and so on. So itu satu benda. Tapi soalan tadi tu, dia beritahu what is the pH. First dia cari berapa pH of the buffer. Next, what is the pH of the buffer solution after addition of 0.01 molar sodium hydroxide NaOH solution. Kalau soalan yang selalunya sudah sekarang, dia akan tulis di sini after addition of 1 mil, contohnya 1 mil of 0.01, ataupun after addition of 5 mil, dia akan bagi lagi satu volume kan. Dan bila kamu buat dia punya table tu, nanti final volume tu adalah 250 tambah volume yang kamu buat di sini kan. Macam yang kamu buat GYP tu jugalah. So itu kebiasaan dia sekarang. Tapi dulu dia ada satu cara lagi dia tanya, dia tidak bagi volume, okay, dia tidak bagi volume of the strong base or strong acid. Dia terus bagi concentration di sini. Kita guna terus concentration ni di dalam ICE table kamu tu. Kamu guna, lepas kamu dapat carilah berapa lagi yang tinggal. ICE ataupun ISCF tu lah, kamu akan guna ISCF tu, ISCF table kamu tu. Dan kamu akan dapatlah dia punya final concentration for this thing over here. So you just gonna put right away to the table. Itu beza dia. Okay? Tapi ada student dia main assume, but I don't really saya tidak mau ajar benda tu, sebab assumption dia tu, dia main student tu yang faham. Dia faham tidak apalah, dan dia dapat jawapan tu. Okay? But to make things easier, if you get situation like this, if you don't have volume given to you, terus guna saja molarity ini. Okay? Kamu guna molarity ini, dan you should be able to get dia punya molarity asal tu kita ada. Molarity asal tu kita ada juga kan. Kalau kita tambah sodium hydroxide, kita akan tambah OH minus kan, OH minus itu. So OH minus itu dia react dengan siapa? So dia react dengan you punya acetic acid di sini. So kita ada dia punya molarity asal di sini. So berapa lagi molarity dia setelah kita tambah 0.01 molar tu. Nanti then after you get the perubahan tu, you masukkan balik dalam formula Henderson-Hasselbalch tu lah, dan dapatlah dia punya pH nanti. Okay, itu menjawab soalan Kak Aidil ataupun tidak? So, jadi yang di ISCF table tu kita guna concentration semua lah? Ya, guna concentration terus. Oh, okay sir. Thank you sir. Sebab dia tidak bagi. Dulu ini kira macam soalan senang tau. Ini soalan yang kira senang. So, bila soalan tu start bagi volume, student tidak ambil kira volume tu, dia salah bahagian ISCF tu.
student 10 tahun lepas, 9 tahun lepas. Sebab student-student tu senior kamu, diorang sudah biasa guna benda ni kan yang tidak ada volume. So bila tidak ada volume, diorang biasalah buat latihan yang guna 0.01 molar terus molarity ni. Jadi bila ada satu masa tu dia keluar soalan, dia bagi pula volume di sini, orang tidak ubah benda tu jadi mol dulu dan cari total volume. So bila dia tidak buat macam tu, dari ISCF punya table tu sampai bawah tu salah. So ini kira soalan senang lah dulu sebelum, tapi untuk zaman kamu mungkin ini agak mengelirukan sebab kita sudah biasa buat ISCF tu in terms of mol, lepas tu kita tambah pula, kita tambah mil ini dengan mil of the addition strong base tu, baru kita dapat total volume yang baru kan. Is that okay? So, jadi yang weak acid tu kita guna 0.2, lepas tu addition tu kita guna 0.01. Macam tu rasa? Ya. Ya, lepas tu nanti tolak 0.01 tambah 0.01 je lah. Oh, okay sir. Sama macam yang kita buat dalam straight can, cuma sekarang tidak ada total volume lah. Kamu tidak perlu convert balik dia jadi molarity yang baru. Ya. Jadi untuk buat soalan 8 sini guna ICF tapi dia punya unit adalah molarity. Gitu? Yes. Boleh. Oh, Kalau- ICF ni boleh guna mol dengan molarity lah dia punya Boleh guna, tapi saya lagi prefer mol dulu sebab bila saya guna molarity, sini kamu dulu, dorang guna terus molarity ni tanpa mengambil kira volume yang kena bagi oleh soalan tu. So, jadi salah lah dorang punya table semua tu. So bila guna mol, dorang sedar, kalau mau guna mol, kena tukar tu jadi mol kan. So when it comes to the situation, at least student yang macam kamu sudah biasa ada volume ini, kamu akan nampak, macam ni kita mau tukar jadi mol. So kamu sana ada problem, so kamu tidak akan proceed terus kepada dia punya jadual tu dan kamu akan start tanya soalan lah. So kalau dulu tu bila ajar terus guna molarity, dorang lupa ambil kira volume yang dibagi oleh soalan. So bahayalah, patut agak kesian lah sebab you punya senior tu sudah study, dia tahu sudah, dia hafal, cuma dia tidak ambil kira volume. So dari sana dia tersalah, kurang markah. Tapi Jadi kalau berbalik, ya. Based on apa yang dia bagi lah kan sir? Yes. You do it based on apa yang soalan tu bagi. Kalau dia ada bagi volume, then you kena tukar pergi mol lah dulu. Tukar pergi mol sebab nanti kita akan cari total volume yang baru kan. Dapat total volume baru dan you dapat berapa mol yang tinggal pada final dia tu. Then you akan carilah molarity, value of molarity final tu. Then baru kita masukkan balik dalam Henderson-Hasselbalch equation to find the new pH when you add small amounts of strong base or strong acid. So ini soalan mungkin ada kemungkinan dia boleh tanya dalam exam tahun inilah, sebab tahun lepas dia tidak tanya kan, dia tanya pasal, like I said, dia tidak tanya buffer kan, so ini pasal buffer. So ada kemungkinan soalan macam ni boleh ditanya untuk soalan nombor 6. Okay, soalan nombor 6 tu dia boleh tanyalah. Dan dia boleh tanya juga, yang tu tadi tu, solubility equilibria. So be prepared for this kind of things. Ya. Sir, kalau guna volume yang 250 tu untuk cari mol, Itu yang boleh saya tidak mau explain. Sebab ada kamu punya senior, dia assume dari sana. So bila dia assume dari sana, dia jadi a bit more complicated. Dia dapat jawapan juga, tapi saya tidak galakkan lah kalau kamu buat macam tu. Tidak masalah sebab sekarang yang ini kita tidak tahu actually apa exactly volume yang dia tambah. Dia boleh tambah 1 mil, dia boleh tambah mungkin very little, mungkin 1 titik saja dia tambah. Disebabkan mungkin dia tambah 1 titik tu lah dia tidak sebut volume sini. Tapi volume 1 titik tu tidak semestinya 250 kan. Tapi student tu
Dia justify, dia beritahu disebabkan dia satu titik. So maksudnya kita boleh anggap dari volume dia ini. Kebetulan jawapan dia betul sebab effect of satu titik itu tidak besar. So that's why saya tidak mau, I don't want to go there because it's just gonna make further confusion. Dia masa tu student senior kamu tu dia faham apa yang dia faham, so it's okay lah. Tapi for the rest of the students, saya tidak mau explain benda tu sebab dia akan menambahkan lagi kekeliruan nanti. Kalau kamu faham tidak apa, tapi bagi saya itu tidak menepati macam mana beritahu, dia tidak menepati konsep yang sebetulnya lah bila kamu sudah kira. Tapi kalau kamu guna ni, in the end kamu akan dapat lebih kurang yang sama. Okay, sebab like I said, effect of adding a very small amount tu sangat kecil. So that's why kamu akan dapat pH yang lebih kurang lah. Kalau kamu guna nanti, in the end sama juga jawapan itu. Sebab kamu still guna yang ni kan, kamu guna yang ni, nanti kamu akan bahagi dengan benda yang sama juga. So kamu akan dapat juga jawapan yang sama juga. Saya dapat 4.86 sah. Dia lihat tu. Boleh. 4.86 berapa? Hello? Terus engage. pH dia 4.86 saya dapat ke. 4.86 berapa? Memang cun-cun 86, tidak ada lagi nombor di belakang itu. Kejap. Okey, iklan lah. Kalau mau minum Pepsi, minumlah Pepsi yang tidak ada sugar. 4.8628. Boleh lah tu. Dia lebih kurang sangat. 4.86. Oh, boleh kan? Ya, sebab kamu kira kamu bukan ambil semua titik perpuluhan yang dalam calculator je tu kan? Boleh lah tu. Tapi itulah saya tidak thank you, mau. sir. I don't want to go to that explanation. It happened before. Memang ada student you punya seniors yang guna kaedah tu. Jadi saya minta dia explain. Saya nampak dia faham apa dia buat. Okay lah, tidak ada masalah. Tapi saya tidak explain benda tu dengan kawan dia yang lain. Sebab itu boleh menambah lagi kekeliruan orang lain lah. Okay, so if that's okay, ada lagi soalan. I think, is Chan here? Yes, sir. So do you want to ask the questions you want to ask just now? I think it's quite a important one as well, and I have been telling you guys quite a lot of times about that. Okay. So, I wanna ask that. I wanna confirm, is it when the question already gives us the Ka or maybe Kb or maybe Ksp, the value, we can directly assume, like make the assumption saying that, for example, 0.015 minus x, we can directly assume it as 0.015. Okay, so the question just now is asking about when can you assume, okay? Because for question number 5 and 6, soalan number 6 saja, only for question number 6, this will happen when you can assume value of Ka itu sangat kecil, value of Kb itu sangat kecil. Therefore, we're going to do the assumption. That assumption tu ada markaran. So I'm gonna stop sharing ni dulu. And I'm gonna share StraightCam punya video tu lah. Oh wait, I'm gonna open up StraightCam. Actually, saya ada sebut benda tu hari dalam GM lah dan juga dalam StraightCam. But I'm gonna repeat that again tonight. And I hope this one will clarify this once and for all. Okay, can you see the StraightCam now? Yes, sir. Yes, sir. So soalan tadi tu, soalan Chan is about this. When can we do this assumption? Okay, exactly when. So the answer is very simple, and I'm going to repeat that again. If your Kb value or Ka value or Ksp value, tiga ni saja, Ka, Kb, Ksp, you look at the exponent here. If you have the power of -5,
and smaller, -6, -7, -8, and smaller than -5, then automatically you should be doing this assumption. That's all. Itu saja cara dia mau tahu. Sir, Yes. and then how about if the question gives us is exponent -4, can we do the assumption also? Then you cannot do the assumption, then you have to do the quadratic expression lah, like what we are doing for KC and KP. Kena buat yang quadratic tu. When you do the quadratic, then you have two values, x1 and x2. Then you have to decide which one is going to be accepted. Oh, that means have to start from -5 exponent, then we can do the assumption, isn't it? Yes. So if it's gonna be -5 and smaller, then you should do this assumption. Long time ago, okay, when we teach this to the students, because to assume or not to assume is quite confusing for the students. So what we advise the students, ya, tahu bila mau assume, just do quadratic, okay? You just do quadratic, kamu akan dapat jawapan yang sama. You will get the same answers, but if you do quadratic, tapi kamu sepatutnya assume, kamu cuma hilang satu markah di sini lah. So satu markah ni kamu akan hilang. Kamu tidak akan dapat markah yang quadratic tu. So worst comes to worst, you're still gonna be getting your mark, just not bahagian yang assumption tu. But if you know that you need to assume, then you do the assumption. Dan saya ulang sekali lagi, this assumption over here is only, we only gonna do this usually for question number 6 for ionic equilibria, because for question number 6, they will have quite small KB, KA, KSB value. Tengok dulu so dia punya nilai sini lah. Is that okay? Ya. Itu untuk cari nilai X kan? Cari nilai X, yes. Kalau kita mau cari KB, KSP, kita tidak Tidak perlu assume kan? Mana dapat assume? Mana boleh assume? Okay, Sebab nanti kita akan masukkan nilai itu di dalam expression, ya kan? Yang assume ni kamu kena faham. Maksudnya ni, bila nilai ni kecil, maksudnya sekarang 0.15 minus X tu sangat kecil. So bila dia sangat kecil, part yang ini menghampiri 0.15. So untuk memudahkan kerja kamu mengira, kita buatlah assumption yang ni. If you don't do this assumption, then you have to do quadratic expression, which is even more tedious. Kita kena kira, lepas tu kalau salah tekan calculator, mungkin salah lagi nilai X kamu tu. Kalau salah tentukan nilai X, akan salah lagi nilai X yang lain, salah nilai yang seterusnya juga kan. So itu tujuan dia actually assumption ni, untuk memudahkan pengiraan kamu lah. Okay, ada apa-apa lagi soalan untuk yang tu? No, sir, I understand already. Thank you, sir. Okay, good. So I hope that the rest pun akan faham juga. Betul. Shouldn't be a problem lah. So do remember a few tips saya sudah ada bagi juga through this GM sessions. Try to focus a bit more on buffer, a bit more on solubility equilibria for question number 6. And then for question number 5, just now I've told you about dia sudah minta Le Chatelier principle, dia sudah tanya KC pun dia sudah tanya juga, mungkin dia tanya KP, okay, mungkin dia gabung dengan yang Dalton's tu kan, ada yang guna Dalton's law tu, dia bagi total pressure at equilibrium, so dia minta cari mungkin apa dia punya partial pressure at equilibrium, dia sudah bagi total pressure, so kita kena guna mole fraction, benda tu semua tu ada dalam latihan yang kita ada buat. So try to focus on those kind of stuff lah. So it's good for you to study on the things that have been asked for last year's PSPM, so that kamu boleh agak merapat yang mungkin akan ditanya. Ada apa-apa soalan before we gonna end? I think it's already 1 hour 40 something minutes. Sir. Ya. Yang soalan PSPM chapter 7 tu kan, bahagian A dia tanya
sketching untuk strong acid dengan strong base titration. Okay. Lepas tu soalan B, dia cakap dia ganti Mana satu? apa sih? PSPM mana satu? PSPM chapter 7 questions last about titration. Yang dalam list yang bagi tu kah? Dalam GC. Kan dalam buku PSPM yang kami beli tu kan dia ada sama dengan questions tu, tapi dia guna bahan yang lain lah. Cuma saya tengok dia cara dia jawab sketching tu kan, dia gabung sketching untuk strong base dengan strong acid tu. Lepas tu yang sketching kedua strong base, strong weak acid, dia letak je dalam satu graf yang sama. Yalah, sketching yang sama. Dalam graf yang sama lah. Dia punya line tu dalam satu yang sama. Kalau dalam exam, dia prefer kamu asing tu. Itu kesalahan kamu. Sorry sir, hilang line dah dengar. Kalau dalam exam, kalau diminta kamu sketch strong, weak, strong, jangan gabung dalam satu paksi. Pening kamu punya examiner nanti. Kecuali soalan minta. Dia bagi tahu within the same axis sketch. Kalau macam tu kamu kena buatlah. So itu technical lah, itu adalah technical issue, bukan isu kefahaman kamu. Kamu faham tapi mungkin secara technical dia apa yang soalan minta tu kamu tidak penuhi sepenuhnya. Tapi kalau dia tidak bagi tahu you have to sketch the titration strong, weak, strong dalam paksi yang sama, kamu buat asing. Adakah itu menjawab soalan? Yes sir. Okay, thank you sir. Faham. Okay, good. Anything else? No sir. No, sir.